भाई वर्तमान रोगर चिकित्सा साइंस आमर बहुत आगक जाई सारे सबु गाँव में सरकारी हॉस्पिटल सबु एरिया रे भाई मेडिकल क्लिनिक एमती अवेलेबल सबु जगार अच्छे आउ किसी असुविधा ना हेले किछि वर्ष पूर्व जिते यही सब जिन डेभलप हो नाला लोक मैंने कौन करुले मुनि ऋषि मान पाखक जाऊे चेरमूली धरिकी आसुले से आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा सब लोक आरोग्य होगी बुलूले से मेडिकल नथिला डॉक्टर भी नथिले सेही टाइम रे लोक मान देह खराब हेले से केमिति भल हुंदी गोटे चेरमूली जिनस लोक मानकर एबे विश्वास होउनी सेही कथाटा सुनिले समस्त मेडिसिन उपरे विश्वास करूछंदी हेले भाई मु आज एमिति गोटे कथा कहिबी जोटा सुनिले तमे आश्चर्य हो किडनी भलिया प्रॉब्लम लिवर स्टोन सुगर बीपी डायबिटीज बहुत सहजरे 2 ରୁ 3 मास भितरे ग्यारंटी देबे से 2 ରୁ 3 मास भितरे आपण भल होगी सुस्थ होगी आराम से घरे रहिबे किछि प्रॉब्लम नाही एमिति किछि आयुर्वेदिक मेडिसिन आज भी लुचि रही एमिति गोटे गाँ आज भी अच्छी गोटे छोट गाँ जो परिवेश बहुत सुंदर से गाँ को ठीक से रास्ता भी जाइनी हेले सेठी हजार हजार लोक देखिले तमे आश्चर्य हो जिवो जेमिति मेडिकल लाइन लागि ना सेही भलिया से गाँ रे भी लाइन लागि हजार हजार लोक आ समस्त विश्वास अच्छी माने लोक कहते ना चेरमूली कौन भल हो पार आज भी साइंस लुचि रही से चेरमूली आ ग्यारंटी देकी से पठेबे जे 3 मास तमे तांको नियम पालन करिकी से मेडिसिन खाइले तमरो जत्ते बड़ रोग हो ऑल टोटल क्लियर माने क्लियर हे जिवो ताहले चलो बुली जिबा आज हम सेमिति गुटे गाँ को देखिबा से गाँ रो परिवेश आ सेठी केमिति मेडिसिन दिया जाए कंटिन्यू वीडियो को जारी रखंतु केही भी स्किप करिवेनी काहेकि ना एई वीडियो रे बहुत लोकंकर जीवन बंची जाई पारे होय तो तमरो भी असुविधा ही थाई पारे तो वीडियो को शेष जाके निश्चय देखंतु जंगल आ पहाड़ रास्ता देकी हमें अति सुंदर भाव बाहरिलु से अल्लुणी गाँ को एई रास्ता देखो सुंदर परिवेश देखो एठिकार जगह देखो जेमिति गले आ फेरिबा सते जेमिति मन हो नथिला विशेषकर ये जगह एड्रेस समस्ते जानी रखंतु एटा होची केन्दुझर जिला तेलकोई ब्लॉक अल्लुणी ग्राम केन्दुझर जिला तेलकोई ब्लॉक अल्लुणी ग्राम जे कोनोसी लोक एड्रेस जानिया पई चाहिए डायरेक्ट सीधा सड़क भी एठिके आसी परिबे आ यार रास्ता एते भल नुह जदि भी आपण आसीबे टिके सतर्क सह आसीबे एटा काहिना घोर जंगल भितरे हमरो गांटी छोटो भगवान हती की ठाकुर रखिछ वृंदावती ना लक्ष्मी ना गणेश ना दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी जो दिन लक्ष्मी व्रत हुए से दिन ही करू पूजा सब दिन पूजा कले केते धनी हो जीव कह भूल सब हिंदू समाज रे बड़ काल रोग मईस जन्म हो पूजा बार तिथि अच्छी से दिन तुम कर ना खाली सब दिन तुम गाधी आसब धूप दीप तो पेट पुडुव ठाकुर को कह ना मत रक्षा आगे तुम खाई नियो माने आगे दांत घसे तो लक्ष्मी पूजा हले 5-6 दिन जाक जण लेडी अरुआ खाइला खाली रक्त बांती देखिले एई जणे एई बडा होची अरुआ सदा पूजा करा ठाकुर को निंदा करू नांती किंतु आगे खाई लियो ई बात परफेक्ट काम करी ना पूजा पाठ करी ना खाई नियो गंडे तापर ले सना हम देह सुस्थ रहिबो तमे खाली कहबो हमें पूजा करबो एटा सब हमर भूल धारणा पूजा पाई मना नहीं अरे तार समय अच्छी पूजा पाई मुझे आगे पेट को ठुकबी तापर जा पूजा सही बड़ा एई बड़ा काम एबे सुन लेगी एई गैस एसिड रोही उपवास रही रही तुम देहटा खराब होको बसिला तेणु करी पूजा टिके कम करो खाया को अधिक करो मेडिसिन न खाई करी देखा केते एटा बाबा कोन बाहरला तमरो गैस एसिड बात तीनटा जाको एसन भजा से बातटा बरा सुनो से जोटा बातटा में जोड़ से एसन भजा बातटा आपरे गैस एसिड उपास जो रहउचो सेति भाई गैस एसिड हेकरी बात को परिणत हेलानी एटा टिके जानिबो ना केते दिन ठाकुर को पूजा कर जियो बोलू ना आजी बाहर परे ना जियो दिन तो जाए तुमको रोग ढुके लानी ठाकुर हाँ ठाकुर एटा भल करवा कथा किंतु तमे एई औषध कारण शुण एई औषध आरंभ कले तुम खाया को आरंभ कर औषध खाइब तो भात खाइब ठाकुर को पर गुरुवार दिन पूजा करदब सर काम गुरु ठाकुर को डाकी डाकी ना कान बधिर हो गला माइक रे डाकी ए कली जुग शेष अंत हो गलन कली जुग धीरे धीरे
କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ଠାକୁର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମଣିଷର ଡାକ। ଶାନ୍ତ ପଥର ହେଇନା ରହିଲେ କିଏ କାଠ ହେଇନା ରହିଲା ଆଉ କୋଉ ଠାକୁର ଆଉ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ। ଏଇନା ଦେଖ କେମିତି ମାଇକି ସେ ଇଏ ବଜେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ସିଏ ଅନଉନି। ଆମେ ଡାକିବ ଠାକୁର ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଡାକ, ଧ୍ୟାନ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବ। ମାଇକ ରେ ଡାକିଲେ କୋଉ ପଦଟା ତାର କାନକୁ ବାଜିଛି କୋଉ ପଦଟା ବାଜିଛି। ମଳ ଅଛି ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ନାଇଁ ପେଟ ଜଳୁଥିବ ଇଆଡେ ଠାକୁର ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ତ ଜୀବନର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଠାକୁର ଭାଗ ହେଲା ଆମ ଆଡେ ଭାଗେ। ଏଟା କୋଉଠି ତମର ଏଟା ଧ୍ୟାନ ଟା ରହିଲା? ଏପରା ଲେଖାରେ ଅଛି କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ଅଳ୍ପ ହାରି ସ୍ୱାନ ନିଜ। ତାହେଲେ ହବ ଠାକୁର ପୂଜା କର। ଆସ ତମ କେତେ ମାସରୁ ନବ ଝିଅ? ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ପଡେ। ଆମର ଏଠି ଅଧିକ ନାହିଁ, 500 ଟଙ୍କାରେ ତମର 200 ଟଙ୍କା ଆମେ ରଖୁଛୁ ଏ ଯୋଉ କାମ ଖର୍ଚ୍ଚଟା, ଯୋଉ ପାଉଡର ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ। ମଣିଷଟା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ କି? ଚିଠାଟା ଦେଖିକି ନେଇଯିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ପଇସା। ମାସକରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆସିକିରି ଦେବେ। ଆମେ ତ କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ବାଲାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ 3 ମାସ 4 ମାସର ଔଷଧ। ନାଇଁ କଟକରେ ସରିଯାଇଛି ପଇସା, କଣ કરે ବଞ୍ଚିବ ନା ଲୋକଟା। କେହି ତ ମରିବା ପାଇଁ ଆଶା ସେଟା କରୁନି। ନେଇଦେଲେ କି ଗୋଟେ ମାସର ଫିସ୍ ଟା କେତେ ରହୁଛି? 700 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। 700 ନାଇଁ? 500 ଟଙ୍କା ଆମର ହୁଏ ଯେ, କିନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା ପରେ ସେଇ କାମ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମର ଯୋଉ ପାଉଡର ପିଲା ଗୁଡା ଯୋଉ କୁଟାକୁଟି କରିବେ ଠିକ ଠିକ ଲେବର ଚାର୍ଜଟା ଆମର 200 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ନହେଲେ ଅଧିକ ଆମେ ରଖୁନୁ ଏଠି। ଆଉ କୋଉ ବୈଦ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଏତିକି ନହେଲେ ତା କରିବୁନି, ସେ ଝାମଲା ନାହିଁ ଆମଠି। ମେଡିସିନ ନେଇକିରି ସେମିତି ନେବ। ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦିଆ ହଉଛି। ଯାହାର ହାମ୍ପୁରା ବେମାର ପୁରା ଆଉ ଆକସ୍ମିକ ବାତ ଆକସ୍ମିକ ଏଇଗୁଡାରେ ଷ୍ଟୋନ ଗୁଡା ବି କେତେ ଦିନରେ ଭଲ ହବ? ଷ୍ଟୋନ ଟା ଆମର 22 ଦିନ 22 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଯେଡେ ବଡ ହେଇଥିଲେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। 3 cm ଟୁ ତଳକୁ ଦେବ। ପାରାଲିସିସ୍ ଟା ପାରାଲିସିସ୍ ଟା ବହୁତ ଦିନ, ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହି ହୁଏନି। ପୁରୁଣା ସେଗୁଡା ଯଦି ଥିବ ପୁରୁଣା ଗୁଡା କହି ହଉନି, ସେଟା କିଛି ରହିଯାଉଛି ଅଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ସୁଗାର ଷ୍ଟୋନ ଏରା ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟୋନ ବାଲା ଆମର ଏଠି କେତେ 3ଟା ନା 4ଟା ଥିଲା ଆଗରୁ, ପୁରା ସରିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ 3 cm ରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେ ଜଣେ mm ର 3 cm ର CM ଆଜ୍ଞା ଆରେ କାଚ ବାଟି ସେଟା ସେଟା 22 ଦିନ ଭିତରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଯିଏ ଷ୍ଟୋନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବି କଣ କଲ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲା ତମ ବଟିକାରେ କହିଦେ କେଉଁଝର ଯେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନାହିଁ, କହିଲା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କହିଲା ତମ ବଟିକାରେ ନି ଭାଙ୍ଗିଲା କହିବ କହିଲି। କିଡନୀଟା ଆମର ଫଳ 30 ଦିନ ଜିନିଷ, ଭିତରେ କ୍ଷୀର ରିପୋର୍ଟ, ଜିନିଷ ସବୁ ଯଦି 30 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ। ହେଇପାରିବ। ଫଳ ବନ୍ଦ ହବ। ଫଳ ଫଳ ଆମିଷ ଖଟା ଆଇଁଷ ଖଟା ଏଗୁଡା, ତାପରେ କିଡନୀ ବାଲା ଷ୍ଟୋନ ବାଲା ଯେ କି 22-23 ମିନିଟ ରାଗିଯିବ ଗୋଟେ କଥାରେ, ସେଇ ଲୋକର ଷ୍ଟୋନ ସୋରିଷ ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଓହୋ, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ଏଇଟା ହୁଏ। ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଯେ ରାଗି ଲୋକକୁ ଷ୍ଟୋନ ହୁଏ, ଖାଲି ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଷ୍ଟୋନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାର ବିପି ତାହେଲେ ଥିବ ସେ ହଁ ସେ ରାଗିଯିବ, ଆଜ୍ଞା 100ରୁ 99 ଜଣଙ୍କର ବିପି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ହେଲେ ସେ ପଇସା stone। ଅଭାବ ହେଲେ ବିପି ବଢି ଯାଉଛି, ତା ଛୁଆ କଥା ନ ମାନିଲେ ବିପି ବଢି ଯାଉଛି। ବଢି ଯାଉଛି। ସେଇ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିକି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭଲ ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ଦେଇକି ତମକୁ ପଠେଇବେ, କେବେ ନିରାଶ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଉ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।